তো দেখো বন্ধুরা, আজকে পরিবেশটা এত সুন্দর লাগছে, মেঘলা আকাশ। দেখো পরিবেশটা এত সুন্দর লাগছে। তো দেখো এত সুন্দর পরিবেশে কি খাওয়া যায়। তো চলো, দেখো হাওয়া দিয়েছে। আবার বৃষ্টি হবে। এই গাছের মধ্যে গাছ লাগালে তো ইয়ে যাবে, থাকবে না। এখন কি তুমি কোদাল দিয়ে দাও। ওই ওই যে কুল গাছটা কাটে দিলে তো ওইখানে একটা লাগান যায়। তোমাদের দাদাভাই দেখো গর্ত করেছে, গাছ লাগাবে। এইখানে একটা, এইখানে একটা, আর ওইখানে একটা আনারস গাছ দেখো, গাছ লাগাবে, গর্ত করছে। কোথায় লাগাবে খুঁজেই পাচ্ছে না। তোমার দাদাভাই গাছ লাগাচ্ছে, ও তো গাছ এনেছে। বন্ধুরা, আজকে কত খাবার। এখানে হচ্ছে কুমড়ো ফুলের বড়া, আলার চাল দিয়ে করেছি। আর এখানে হচ্ছে পাঁপড় ভাজা, কলা আপেল, আর এটা হচ্ছে তালের বড়া। কোনটা রেখে কোনটা খাবো ভেবেই পাচ্ছি না। আর এটা কুড়মুড় করে ভেজেছি, মচমচ করে। সবটাই খাবো। তো চলো, দেখো তোমরা খাবে তো চলে আসো বন্ধুরা। আজ এত সুন্দর আবহাওয়াতে এই খাবারই খাবো। চলো সবাই মিলে খাওয়া যাক। মুচমুচ করে ভালো আছে, ঠান্ডা হয়ে গেছে। তোমার জন্য নিয়ে আসি।
তালের বড়া, পাঁপড় আর এটা হচ্ছে কুমড়ো ফুলের বড়া। হবে না? দেখি দাঁড়াও। আমি খেয়ে দিচ্ছি তাহলে। নাও। बोलू पावर का खजाना इसमें हवा और चट्टान दोनों की पावर है एक्सपेरिमेंट करता हूँ माटी भरे ना ये बस्ता ये तो वही 4 खिलौने हैं जो ब्रैंडन के साथ रखे थे हवा पत्थर गर्मी और सर्दी चार चार चीजों की पावर है अरे वाह चल बोलू गर्मी की पावर को गर्मी से एक्टिवेट करते हैं गर्मी की पावर से खड़ा छटपट गया ठंडी की पावर से होगा बर्फीला वार आइस नो फिकर नो फियर मैं निंजा भोलू हूँ आग बर्फ पत्थर हवा सब है मेरे गुलाम अजय बाबा अब नो टेंशन भोलू अजय करते रहो आराम क्या बात है अच्छा तो ये बात है अब ठंडी में लगेगी गर्मी बुलबुलों ने ये क्या डाला भुने हुए बैगन जैसा हो गया हवा ना। काला दिस इज वेरी नाइस आइस आप लोग कहाँ जाओगे जल्दी आओ পড়ে গেল না नहीं अभी मैं बाहर দেখে দেখে চুপ চুপ निकल गया पर कोई बात नहीं अब हमारे पास दोनों पावर है बुलबुला तुम सुधरोगे नहीं ओके हाँ, अभी क्लीन बोल्ड करता हूँ ओहो, सब पत्थर और चट्टानी पावर कहाँ चले टावर पे तरफ बोलू गले में है दूरबीन दूरबीन তো दिखाई খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে क्या है अगला ভিডিওটা কিরকম হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও रहे बुलबुले তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা